आम्ही फॉर्मर गव्हर्निंग बॉडी मेंबर ऑफ एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, म्हजे बरोबर बाब लक्ष्मीकांत शेटगांवकर जे नॅशनल अवॉर्ड विनर फिल्म मेकर आणि तांच्या फिल्माक इंटरनॅशनल अवॉर्डूय मेळ्ळा, आणि साईश पै पाडंदीकर जे फिल्म इंडस्ट्री कडेन खूब लागींचे आसा, लिरिक्स आसूं, एक्टींग आसूं, स्क्रीन प्ले आसूं, अशा विविध क्षेत्रांत तांणी काम केलें. आयची ही जी पत्रकार परिशद आसा ही घेवपा फाटलो मुख्य हेतू म्हणजे नेमीची येतो पावसाळा म्हणून एक म्हण आसा, तसो इफी आयलो की प्रत्येक वर्सा आमी फिल्म फ्रेटर्निटी वेगळे वेगळे इश्यूज रेज करतात, आणि ताजे नंतर सरकार एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी प्रत्येक फाटी आमकां आश्वासनां दितात की फुडले फाटी आमी ह्यो सगळ्यो गजाली रेक्टिफाय करतले, आणि हाज्या बरो इफी, हाज्या बरें स्टेट फिल्म फेस्टिवल, हाज्या बऱ्यो एक्टिविटी एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा जापसालदारकेन घेतले म्हणून. पूण अशें कांयच जायना, आनी प्रत्येक वर्सा दुर्दैवान आमकां तेच इश्यू घेवन परते सरकारान मुखार येवचें पडटा. पूण आमचे जे एफर्ट्स आसा ते एफर्ट्स आसा कितें, ते लोकल आमची जी गोंयची फिल्म फ्रेटर्निटी आसा हांकां न्याय मेळपाक जाय, तांचेर अन्याय जावपाक जायना, ही तातूंतली सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल. आतां एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांचो मेन ऑब्जेक्टीव कितें, तर गोंयची एंटरटेनमेंट पॉलिसी ताणी फिक्स करप, आनी फिल्म इंडस्ट्री जी गोंयची आसा, लोकल फिल्म इंडस्ट्री ही प्रमोट करप, आणि हातूंत लोकल फिल्म मेकर्स, लोकल टॅलंट जो आसा तांकां ताणी फुडें हाडप. पूण हें करपाचें सोडून आज एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचो फोकस कंप्लिटली दुसरे कडेन गेल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आनी हातूंत आमी जेन्ना RTI घालून म्हायती काडली तेन्ना आमकां कळ्ळें की इयरची 20, 21, 22, 23 आनी 24 ह्या 5 वर्सांत ज्यो एक्टिविटी केल्या, ह्यो कसल्यो एक्टिविटी, तातूंत एक आसा 2020 ताणी कांयच केलें ना, 2021 ताणी इफी केलें, आनी एक यूथ कन्वेन्शन घेतलें. आतां हें यूथ कन्वेन्शन कोणाचें घेतलें, ताजो आनी एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचो संबंध कितें, हाचेर कसलीच क्लॅरिटी ना. मागीर ताणी 2022 कुमाऊन लिटररी फेस्टिवल म्हूण घेतलो. आतां लिटररी फेस्टिवल घेवपाक डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर आसा, मिनेजीस ब्रागांजा आसा, तर थंय इयर्जी कित्याक येता तेंय कळ्ळें. ताजे नंतर 23 ताणी पर्पल फेस्ट केलें म्हूण सांगलां. आतां पर्पल फेस्ट हें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची एक्टिविटी. आनीक ताणी एक्टिविटी सांगली की गती शक्ती ही एक एक्टिविटी ताणी केलें म्हणटात ते. आतां ही गती शक्ती कसली ही आमकां फिल्म फ्रेटर्निटी तरी कळपाचो मार्ग ना. ताजे नंतर एक एक्टिविटी आसा ती चिंतन शिबीर. हें चिंतन शिबीर कोणाचें हें आमी फाटीं तांकां विचारलें, जाल्यार ताजेर आमचे कडल्यान अजून पर्यंत कसलेंच क्लॅरिफिकेशन येवना. आनी परते पर्पल फेस्ट. तर असो हो फोकस जेन्ना डायवर्ट जाता तेन्ना ताचो परिणाम कितें जाता, तर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ही कंप्लिटली इनसेन्सिटीव जाता. आनी हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक दोन फक्त हे दिता थोडक्यात, नंतर लक्ष्मीकांत बाबांनी साईश उलयतले. एक म्हणजे बोलू जेन्ना इफीचें शेड्यूल आयलां तातूंत भितर एक हें आसा म्हणजे सेंटेनरी इयर ट्रिब्यूट टू द पीपल हू हॅव कंट्रिब्युटेड इन द फिल्म इंडस्ट्री. तातूंत नांवां कोणाचीं आसा, गुरुदत्त, जांचो जन्म 9 जुलय 1925, 9 जुलय 1925 जालो. राज खोसला, who was born on 31st May 1925. ऋत्विक घटक, who was born on 4th November 1925. P. भानुमूर्ती, जांचो जन्म 7th September 1925. भूपेन हजारिका, जांचो जन्म 8th September 1925. आणि सलील चौधरी, जांचो जन्म 19 नोव्हेंबर 1925. तर 1925 हे जेन्ना सेलिब्रिटी म्हणजे ताणी फिल्मा खातीर खूब कंट्रिब्युशन केलां, आमकां तांचे बद्दल आदर आसा. तांकां जेन्ना तुमी रेकॉग्नायज करता
तेन्ना आमचे गोंयचे सिनेमाटोग्राफर जाणी सीता और गीता फिल्मा खातीर तांकां फिल्मफेअर एवॉर्ड मेळ्ळो, जांकां प्रेसिडेंट मेडल 2 फावटी मेळ्ळी, ते आमचे के वैकुंठ कुंकळयकर हांची जन्म शताब्दी पयर 25 ऑगस्ट 2025 सोंपली, कित्याक तांचो जन्म जाल्लो 25 ऑगस्ट 1925. आज के वैकुंठाचो उल्लेख, के वैकुंठाक रेकॉग्नायज करप हे ह्या लिस्टा भितर ना. आणि हांगा आमी डायरेक्ट ब्लेम करतात एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा बिकॉज इट इज द इनसेन्सिटिव्हिटी. कित्याक एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा कडेन हे आमी पोरूच्यान लागला. पोरूचो इफ्फी जाल्लो तेन्ना गोंयच्यान तांचे कडेन मागणी केल्ली की तुमी इफ्फी खातीर एक सेक्शन तांच्या नांवान डेडिकेट करात. म्हणजे तुमी कॉग्निजन्सच घेना हे हातूंतल्यान सिद्ध जाता. ताजे नंतर दुसरो आनीक इनसेन्सिटिव्ह म्हणजे कितें, the Entertainment Society of Goa is supposed to be the nodal agency for promoting the film culture in Goa. पयर कांय दिसा फाटी आमचो आदित्य झांवळे जाका आर्टिकल 370 ह्या सिनेमा खातीर फिल्मफेअर एवॉर्ड मेळ्ळो. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या सोशल मिडिया हँडलाचेर वचून एक सादें ट्वीट आयलें ना, एक सादो पोस्ट आयलो ना आदित्य जांवळेचो हो अचिव्हमेंट रेकॉग्नायज करता. ताजे उपरांत पळय आसेसांव ह्या चित्रपटाक मंगेश बांदोडकार हाचो हो चित्रपट, त्या चित्रपटाक एशिया पॅसिफिक बेस्ट फिल्म एवॉर्ड मेळ्ळो आनी प्रशांतीबाई तळवटकार हाका बेस्ट एक्टिंग इंटरनॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळो. एक सादें ट्वीट, एक सादो सोशल मिडिया पोस्ट आज एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान घालो ना, गोंय सरकारान घालो. वी कंडेम दिस एटिट्यूड. कित्याक तुमचें काम हे गोंय, तुमी हांगा फिल्म फायनान्स स्कीम तुमी गव्हर्नमेंट दवरली कितलीशीं वर्सां, ताजेर लक्ष्मीकांत बाब सांगतलो. तुमी हांगा फिल्म सेक्टराक प्रमोट करिना आनी हे करना आसतना आज तुमी हांगा इतले इनसेन्सिटिव्ह दाखयता, तुमचो चड वेळ घेना. आनीक कांय थोड्यो गजाली सांगता. आज इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियाचो येदो व्हडलो घोगो आमी करतात. काल सीएमान सांगला की अंदू फर्स्ट टायम जीएमसीच्या मुखार ओपनिंग जातले. हाचे पयलीं ओपनिंग 2005 आयनॉक्साचे कोर्ट यार्डान जाल्लें आसा. 2006 कांपालार कला अकादमीक तेकून जो फुटबॉल ग्राउंड आशिल्लो त्या जाग्याचेर शशी कपुराक चीफ गेस्ट आशिल्ले, तांणी तेन्ना तें इनॉग्रेट केल्लें आसा. सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम. आणि दुसरी गजाल म्हणजे तुम्ही आता हे फेस्ट करपाक सोदतात, व्हॉट अबाउट द गोवन फिल्म फॅटर्निटी. आमचो तरी अशें म्हणणें आसा की इफ ही हॅज लॉस्ट हिज ब्रँड, आज इफ ही स्पॉन्सरशीप मेळना, आमचे कडेन फूल डेटा आसा स्पॉन्सरशिपीचो, तो जर तुमी पळयत जाल्यार गव्हर्नमेंट एजन्सीज ज्यो आसा म्हणजे कॉर्पोरेशनां लायक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, गव्हर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अशे लोक ह्या हाका स्पॉन्सर केल्ले दिश्टी पडटा. आनी स्पॉन्सरशीप कितली 5 लाख 2 लाख असो हो डेटा हो आरटीआय मेळिल्ले आमकां. सो इफ ही इज लुजींग इट्स ब्रँड. आनी हे हाजो दुसरो पुरावो खंयचो तर 51st एडिशन ऑफ इफी 2021 ह्या इफीक टोटल रजिस्टर्ड डेलिगेट आशिल्ले 2898. एवरी इयर ईएफजी सेज इफी खातीर 10,000 डेलिगेशन जाला, रजिस्ट्रेशन 15,000 जाला. एक्चुअल डेटा इज 2898. तातूंतले गोंयकार आशिल्ले 932, इंटरनॅशनल डेलिगेट ओन्ली 33 जाले. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 51st एडिशन ऑफ इफी ओन्ली 33 डेलिगेट. 52nd एडिशन 2021 घेतलो कित्याक इफी तेन्ना कोविड जालो परतो त्याच वर्सात आमी घेतला 37 डेलिगेट्स. टोटल डेलिगेट 4068. 53rd एडिशन 2022 83 डेलिगेट्स. 54th डेलिगेशनात मात 162 डेलिगेट्स आसात ऑफ इंटरनॅशनल. म्हणजे हाजो कितें तुमी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणटात आनी तुमचो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द डेलिगेट हे इज इंडियन. सो हेवटेन तुमी डेलिगेशनाक कांसाक धाडटात. फाटले खेपे कांसाक पयर डेलिगेशन वचून आयलें. आतां तुमी पत्रकारांनी तांकां विचारपाक जाय जे डेलिगेशन गेलें तुमी आज ताजें इम्प्लिमेंटेशन येता त्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक कितें करतले, कितें शिकले तुमी थंयच्यान.
हांव मागता लक्ष्मीकांत लोबागडे की ताणें फुडले मुद्दे मांडले. नमस्कार. 2004 पासून आतां आमकां इफी हांगा ऑर्गनायज जाता आनी जेन्ना इफी फर्स्ट टायम गोंयांत येयलो तेन्ना आमकां दिसलें की गोंयचे जे कलाकार आसात, जे नाटकां करतात, जे फिल्म्स करतात, जे पेंटर्स आसतात, जे आर्टिस्ट आसतात, तांकां हाचो फायदो जाता. आनी त्या खातीर आमी एक फिल्म फायनान्स स्कीम तयार केली, म्हणजे महाराष्ट्र आनी कर्नाटका ह्या धर्तीचेर गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम म्हणून. आनी ती सुरवातीक म्हणजे 2004 पासून सादारणशे 2011-12 पर्यंत ती इम्प्लिमेंट जाता. म्हणजे ह्या वर्सा जर फिल्म केलें 1 किंवा 2 वर्सांनी तांकां ताचे सबसिडी तांकां परत मेळटाली आनी फिल्मां एक कन्सिस्टंटली जाताली त्या लेवलचेर. आनी आतां म्हाका दिसता की 2016च्या 2016 ते 2025 पर्यंत गोंयची सबसिडी हांच्यानी क्लियर करूंक ना. म्हणजे कितें जाता की 9 वर्सां जेन्ना तुमी फिल्माची सबसिडी दिना तेन्ना फिल्म मेकराक फिल्मां करपा खातीर जो फायनान्शियल सपोर्ट जाय तो मेळना. आनी तांकां मॉरली बी अशें दिसता की आतां आमी फिल्म केलें जाल्यार आमचे सगळे पयशे वयतले, कित्याक कारण कोंकणी सिनेमांत येदो व्हडलो फिल्मां दाखोवन ताचे रिटर्न्स चड येयना. म्हणजे बाकी हिंदी, मराठी किंवा कर्नाटका सारक्या भागांत एक ऑडियन्स आसता आनी तो ऑडियन्स ती फिल्मां पळयता. आमचे कडेन तितलो ऑडियन्स ना, त्या लागून फिल्म सबसिडीचेर फिल्मचे प्रोड्युसर्स आनी डायरेक्टर्स हे खूब डिपेंडंट आसतात. आनी अशी जे 9 वर्सां जर फिल्म सबसिडी जर करना हेचो अर्थ गव्हर्मेंटाक गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयच्या फिल्म मेकरा खातीर कांयच करपाचें आसा अशें म्हाका दिसना. आनी आय कंडेम दिस एक्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट फॉर किपींग दीस फिल्म फायनान्स स्कीम फॉर 9 years. आनी ताचो इफेक्ट तुमकां आतां कळटलो की गेल्या 2020 पासून इंडियेच्या व्हडले फेस्टिवल्स इंडियन पॅनोरमा सेक्शन आसता पळय, थंय आमचे गोंयचे फिल्म ना, आमचे कोंकणी फिल्म ना हाचें आमकां लज दिसता. कित्याक ह्यान पयलीं सुद्दां अशें खूब वर्सां म्हणजे 12, 13, 14, 15 इंडियन पॅनोरमा सारके मोठ्या सेक्शनान गोंयची फिल्मां येतालीं, ती आतां बंद पडली. इंडियन पॅनोरमा म्हणजे कितें की जी फिल्मां आर्टिस्टीक नेचरची आसता, जेचे क्राफ्ट बरें आसता, अशी इंडियेची कांय सिलेक्टेड फिल्मां ह्या सेक्शनान दाखयतात. आनी थंय आमची कोंकणी सिनेमा येना म्हणजे एक मोठें नुकसान आमकां फिल्म मेकरांक दिसता. आनी फाटल्या 6 वर्सां तर इंडियन पॅनोरमान फिल्म येवंक ना आनी अंदूच्या वर्सा इंडियन पॅनोरमान फिल्म ना. हाचें कारण हेंच की सबसिडी बंद केल्या नंतर फिल्मां जायना, सो क्वॉलिटी एंड क्वॉन्टिटी फिल्माची आतां खूब कमी जाला. एंड आय फील द गव्हर्मेंट हॅज टू रियली put their acts together and try to support the filmmakers. कित्याक गोंयचे फिल्ममेकर जर फिल्मां करिना जाल्यार इफीके कांय खबर ना. कित्याक इफी पळोवपा खातीर बेसिकली फिल्मांक जेका आवड आसलेले किंवा जेंकां फिल्मां करपाची आसा ते लोक हे इफीक येतात आनी तेवूय फुडें येवचे ना. त्या मागीर जर इफीक जर हे फिल्ममेकर्स आनी लोक कनेक्ट जायना जाल्यार इफी हांगाच्यान म्हाका दिसता हांगा धरून कांय फायदो जावचो. ते सांगता की फुडें मागीर रिक्वेस्ट कशी जाता. फक्त फिल्म बाजारा बद्दल इम्पॅक्ट आनी इफी आनी फिल्म बाजार म्हणजे हांव जेन्ना फिल्म्स करता म्हणजे 2007-08 फिल्म बाजार सुरू जालो आनी त्या वेळार फिल्म बाजार खूब ल्हान आसलो आनी फिल्म बाजाराक चड सपोर्टूय नासलो. म्हणजे तो तेन्नाय बी एनएफडीसीज ऑर्गनायज करता आनी त्याच टायमार हो ESG हो कंप्लिटली इफी ऑर्गनायज करता. आज इफीची दशा अशी आसा की इफीन कोण येवपाक सोदना, फक्त जे भुरगे आसा जेंकां मातसो इंट्रस्ट आसा ती भायर पळोवपाक मेळटली म्हणून ते येता आनी इफीक कॅम्पसान भोंवता. पूण तसो ग्रो जालो ना. पूण ऑन द कॉन्ट्ररी फिल्म बाजार जो एनएफडीसी कडेन आसलो थंय आतां मोठ्या तरेचे मार्केट्स आसता. थंय खूब इंटरनॅशनल डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्युसर्स थंय येतात, व्हडले व्हडले स्टॉर्स थंय येतात, तांकां स्पॉन्सरशीप मेळटा. म्हणजे एनएफडीसी वॉज एबल टू ब्रिंग ह्यूज स्पॉन्सरशीप फॉर दीस इव्हेंट कॉल्ड फिल्म बाजार. म्हणजे एक बारीक इव्हेंट केदो मोठो करपाचो हे एनएफडीसी कडल्यान ते पळोवचें पडटलें. आनी वेरेज ऑन द कॉन्ट्ररी इफी आतां असो जाला की म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फ्रेटर्निटीक तातूंत इंट्रस्ट ना आनी स्पॉन्सर्सूय ताका मेळना. म्हणजे म्हाका दिसता की जो इफी जवळ जवळ 28 ते 30 करोड आमी वर्सां म्हणटा गोवा गव्हर्मेंट ताका 1 करोड किंवा 2 करोड स्पॉन्सरशीप मेळटा. सो बेसिकली इंडस्ट्रीन फिल्मां अशी कनेक्टेड आसलेले लोक आसपाक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें की अशें कोणा तरी रँडमली कोणाक तरी जॉब्स दिले काय मागीर तांचें कांय कनेक्शन आसता फिल्म इंडस्ट्रीशी, तांकां स्पॉन्सरशीपय हाडूंक जमना, तांकां ते इव्हेंटूय करूंक जमना आनी इट ऑल्सो लिड्स टू सडन कायंड ऑफ करप्शन. हे कितें जाता की तांकां मागीर कळटा की इतले पयशे आसा ते फक्त मोडपाचे. एक खरोच ताचो फायदो गोंयच्या फिल्ममेकराक जाता काय ना, खरोच ताचो फायदो इंटरनॅशनल फेस्टिवलाक जाता काय ना हें पळोवंक मेळना. आनी इफीचें पळोवपाक गेल्यार तशें सिलेक्शन जे आसता पळय ते एनएफडीसी करता. म्हणजे कॉन्टेंट जो पार्ट जो आसा पळय तो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल पळयता. पण बाकी ग्रावंड लेवल जे मॅनेजमेंट आसा
किंवा इफ कसो फायनान्शियली वायबल करपाचो काम हे इयरची कडेन आसता आनी इयरची एज टोटली फेड इन दीस इनफॅक्ट आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट इयरची कंप्लिटली रिव्हॅम्प करपाक जाय एटलिस्ट फिल्माशी मातसो संबंध आशिल्लो लोक थंय आसपाक जाय ते कमिटीचेर तांकां फिल्म खबर आसा फिल्माचें मार्केटींग खबर आसा कसो एक इव्हेंट मोठो करपाचो हेवूय तांकां खबर आसा अशें लोकांक थंय तांकां हाडपाक जाय जॉबाचेर नाजाल्यार हे म्हाका दिसता सगळे हे हातीभायर वयतले. सगळ्यांक नमस्कार. एनिमल फार्मा भितर एक बरें वाक्य आसा की ऑल आर इक्वल बट सम आर नॉट इक्वल. आतां हांव कित्याक म्हणटा की जे पळय आमकां दिसता आनी हें उलोवपाक जे हांव कारणीभूत आसा सगळे आमचेच मनीस आनी ज्याचे बद्दल हांव उलयतां ते आमचेच मनीस बरोबर आशिल्लेच मनीस पूण उलोवचें पडटा की हें दिसता की हें एक्सिडेंटल न्ही की हें मुद्दम घडून येता सगळें. हांव तुका एक पयली सुरवात करता ती आमच्या फिल्म गोवा फिल्म स्टेट फिल्म फेस्टिवल जाल्लें थंय तुमकां दिश्टी पडटलें की जाका 14 अवॉर्ड मेळटात सिनेमा खातीर. तेच जेन्ना फायनान्स स्कीम येता तोच सिनेमा सी लेवलाचेर पावता आनी जाका एक टेक्निकल सादें एक अवॉर्ड मेळटा ताका ए कॅटेगरी मेळटा. आतां तुमी म्हणटले की जुरी वेगळे ते जुरी वेगळे पूण आतां हांव तुमचें लक्ष हाडून दिवपाक सोदता की जे पॅनोरमाक जे सिलेक्शन जालां तातूंत एक सिनेमा रिजेक्ट जाल्ल्यान स्पेशल इनवायट मेळटा. खरें म्हणल्यार कितें म्हणून की आमचो एक कोंकणी सिनेमा इफीक दाखयतलो हो आमकां अभिमान पूण तो सारको सिलेक्शनांतल्यान जावना तर ताका इनवायट केला. आतां इनवायट कसो आसासांव ह्या सिनेमाक पळय इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो एक्टराक मेळ्ळो फिल्माक मेळ्ळो तोय बी नॉन फिचरान भितर पॅनोरमा आशिल्लो ताकाय भायर मारलो पूण ताका इनवायट ना. खरें म्हणल्यार असले सिनेमा दाखोवप हे सिरियस सिनेमा दाखोवप बरे सिनेमा दाखोवप हें इफीचें काम सो दॅट वी ऑल्सो लर्न गूड सिनेमास आमी बरे सिनेमा पळयतले आनी ताका लागून आमी बरे सिनेमा करपाक पावतले. आनी हे कित्याक घडटा हो अन्याय ह्या कलाकारांचेर कित्याक घडटा. म्हजे सायडीन बसला तो एक व्हडलो मनीस इंटरनॅशनल सिनेमा केल्लो मनीस तो कित्याक डिस्करेज जाता तो कित्याक फुडें येना सिनेमा करपाक की ही असली डुएल जी पळय हें आसा कितें म्हणटा ताका आमी मेंटलिटी म्हणजे वेगळो तरेन तुका सन्मान करप तुजो आनी ज्या फिल्म डिजर्व जायना त्या फिल्माक कशे तरेन पॉलिटिकली तूं ताजो हें करून घेता. सो हो एक सबंद इफेक्ट आमच्या फिल्म इंडस्ट्रीक पडटा गोंयच्या स्पेशली जी आमची गोंयची इंडस्ट्री ल्हान आसा जी ग्रोथ जावपाक जाय. हांव एवरी टायम सांगता परतेंय सांगता जेन्ना कला अकादमी थिएटर फॅकल्टी सुरू जाली ती आनी आज ताजो रिजल्ट त्या वेळार जोसलकर सर ताजे कुटुंबान जो एफर्ट घातलो तो एफर्ट आमकां आतां दिसून येता जेन्ना महाराष्ट्रा भितर गोंयची नाटकाक पयलीं बक्षीस मेळटा. हो इफेक्ट कित्याक लास्ट 5-6 वर्सांक हो इफेक्ट तांणी तो एफर्ट घालो म्हणून. आज एसटीन कितें केलें फ्रॉम 2000 सुरू जाल्लें 2004 तो इफेक्ट तो एफर्टच ना जे इंटेन्शनान फिल्म फेस्टिवल गोंयांत हाडपाचो कारण आशिल्लो तो एफर्ट मेलो. हे फक्त इव्हेंट मेकिंग पयशे कोट्यांनी पयशे बरें ते पयशे कित्याक पडटात इव्हेंट करपाक सिनेमाक ताजो फायदो कितें जाता. हे यंग फिल्म मेकर जे आसात स्पेशली तुमकां सांगता शॉर्ट फिल्म करपी आपले बोल्सांतल्यान पयशे घालतात एफर्ट घालतात आनी जेन्ना तांकां कितें तरी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेन्ना तांचें रिकॉग्नायजेशन जाता तेन्ना मागीर एसेंब्लीक हें नांव घेवपाक मेळटा की वी आर प्राउड आमच्या गोंयकारांनी हें केलें. पूण ह्याच गोंयकारांक प्राउड जावपाक जी हेल्प सरकारान करपाक जाय आशिल्ली जी ESGन हेल्प करपाक जाय आशिल्ली ती करता काय कितें सरकार. कोंकणी सिनेमा हांवें कित्याक करप जर म्हजो कोंकणी सिनेमाक फायदोच ना म्हाका नुकसान जाता. हांव कोंकणी सिनेमा करता कित्याक म्हाका कोंकणीचो अभिमान आसा ही आमची अस्मिताय म्हणून हांव सिनेमा करता. पूण जेन्ना म्हाका हो ट्रिटमेंट मेळटा नुकसान आसुनूय हांव करता पूण जेन्ना म्हाका हो ट्रिटमेंट मेळटा आनी सिलेक्टेड लोकांक जे फायद्या खातीरच सिनेमा करतात तांकां जेन्ना तुमी अशें तरेन एनकरेज करता आनी अशें तरेन जाता तेन्ना आमची इंडस्ट्री खंय पावतली. हांव एवरी टायम प्रत्येकाक विचारता की तुमची पत्रकारांची जी आमकां तुमी जो सपोर्ट करता तोच सपोर्ट तुमी आमकां दाखोवपाक जाय. हे प्रश्न जे ऑथॉरिटी थंय बसल्या तांकां विचारपाचो. आज लक्ष्मीकांत कित्याक कोंकणी सिनेमा आमचे सिलेक्ट जायना पॅनोरमा हांव सांगता तुका रिजन आमकां कॉम्प्रोमायज करचो पडटा.
सिनेमा जर सक्सेसफूल जातलो जाल्यार ताका क्वॉलिटी जाय त्या लेवलाचेर. आमचे कडेन कितें आसा, आमकां सगळी विकपाची पडटा, आमचे कडेन बरें इक्विपमेंट ना, परवडना आमकां. सो जें कितें मेळटा तातूंतल्यान आमकां सिनेमा करचो पडटा. सो खूब कॉम्प्रोमायजीस जाता, ताका लागून ती क्वॉलिटी येना जी क्वॉलिटी बाकी कडेन जाता. बाकीची पॉलिसी पळयात, कर्नाटका सरकार कितें पॉलिसी एम्प्लॉय करता किंवा महाराष्ट्र सरकार सिनेमा करता. आज मराठी सिनेमा वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाज येता. दे एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरंट सब्जेक्ट. कित्याक परवडटा? बिकॉज तांकां कितें तरी सपोर्ट मेळटा, तांकां मार्केट आहा. जें जर मार्केट आमकां मेळ्ळें, सपोर्ट आमकां मेळ्ळो जाल्यार आमी इतली बरी क्वॉलिटी सिनेमा करपाक शकता. आनी आमचे कडेन टॅलंट आहा, आमची भुरगीं ना बाकीच्या सारके मुंबय सारके हातूंत वचून बरे कॅमेरामॅन आसा, एडिटर आसा, थंय वचून काम करतात, दुसरी भाशे खातीर काम करतात. आनी रिस्पेक्टेड म्हळ्यार क्वॉलिटी मेकिंग, सेट डिझायनींग, सुशांत जावप कितलेशे जाण फिल्म इंडस्ट्री क्वॉलिटी लेवलाचेर आसा. इतले क्वॉलिटी लेवलाचेर जेन्ना भुरगीं गोंया आसा, ट्रेन भुरगीं आसा, तरी आसतना आमचो कोंकणी सिनेमा फाटीं कितें? एका तेंपार सगळी फिल्म इंडस्ट्री म्युझिकांत गोंयकाराचेर डिपेंड आशिल्ली. तातूंत एंथनी गोन्साल्वीस जर कोण नांव घे, चिक चॉकलेट घे, नांव घे ब्रँडेड, आज गोंय खंय आसा? आज तांचें नांव आसा? कोण नवे भुरगे तुमकां दिश्टी पडटा? ते एनकरेजच जायना. हे फिल्ड म्हणल्यार लायक तियात्र इंडस्ट्री. आज तियात्राचेर लोक जगपाक शकतात, आपलें पोट भरपाक शकतात. मागीर सिनेमाचेर कित्याक न्ही? सिनेमाचेर भुरगो कित्याक करियर करपाक शकना गोंयांत? आनी ताका कारणीभूत कोण? ESG कित्याक फॉर्म केल्या? कित्याक ESG तयार जाली? आनी ताजो आज रिजल्ट मेळटा काय कितें आमकां? म्हाका लज दिसता. आनी पार्ट आतां जे पळय आरोप केले ते मनीस म्हजेच. जे सिनेमाक आतां फाटले कितें A ग्रेड मेळ्ळी फॉर हाका फायनान्स स्किमी, ताचे स्क्रीन प्ले आनी डायलॉग्स हांवेंच बरयल्या. पूण म्हाका दिश्टी पडटा दुसऱ्याचेर अन्याय जाता तो, आनी तेन्ना उलोवचें पडटा. आनी उलोवपाकूच जाय. थोडे खूब जाण अशे आसतात जांकां उलोवपाक फाटीं रावतात, एक पावल फाटीं घेतात. ते कनेक्टेड आहा. आमी सगळीं गोंयांत ल्हान, वी आर ऑल कनेक्टेड. सो ते म्हणटा ना 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 अमक्या वायट दिसतलें, अमक्याक बरें दिसपाना. पूण अशें म्हणून आमी आमची इंडस्ट्री काबार करतले काय कितें? म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय आशिल्लें, कोणाचेरच अन्याय जावपाक जायना. आमची फिल्म इंडस्ट्री ग्रो जावपाक जाय. शॉर्ट फिल्म, स्पेशली शॉर्ट फिल्म. हांव म्हजें उदाहरण दिता तुमकां की म्हज्या नाट्य हातूंत भितर प्रवेश जालो एकांकिका करून, एकांकिका बरोवन, एकांकिका त्या भायर एकांकिका खूब एनकरेज जाताल्यो. शॉर्ट फिल्म जर तुमी एनकरेज करना व्हडले सिनेमा जावपाकच शकना. तुमी मागीर क्रेडीट घेतात, तांकां खंय भायर एवॉर्ड मेळटले. पूण हे फिल्म करपाक ESG कितें हेल्प करता? फायनान्स स्कीम आसा शॉर्ट फिल्माक, 100 कंडिशन आहा तुमगे. आनी थंय पासून तुमी मागीर माटी घालतात. तुमगेले फेवरेट कोण आहा तांकां फिल्माक फावो नासतना A ग्रेड दितात, आनी ज्या फिल्माक फावो आसा तांकां तुमी C ग्रेडींग घालतात. मागीर कितें करपाचें बरें फिल्म मेकराक? म्हजें म्हणणें इतलेंच. ना ताचे पयलीं एक 2 मिनटां येता. आता आमची मुख्य जी मागणी आसा ती म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आसा पळय ती कंप्लिटली रिवॅम्प करपाक जाय, जशें लक्ष्मीकांत बाबान सांगलें तशें. आनी वी वॉन्ट पीपल हू आर कनेक्टेड वीथ फिल्म आनी एंटरटेनमेंट टू बी देयर ऑन द एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. दुसरें थंय जे स्टाफ आसा रायट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, IAS ऑफिसर आनी कोण, हांचो फिल्मा कडेन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कडेन कसलोच संबंध ना. तेन्ना थंय आमकां अशे ऑफिसर गव्हर्नमेंटान अपॉयंट करपाक जाय हू आर सेन्सिटीव आनी जांकां ह्या इंडस्ट्रीतलें ज्ञान आसा, आर्ट एंड कल्चर, फिल्म हे कितें तें तांकां खबर आसता. ताजे नंतर आमचो आनीक डिमांड म्हणजे K वैकुंठ हांकां ह्या इफीक 2025 इफीक सरकारान ट्रिब्यूट दिवपाकूच जाय. तांची बर्थ सेंटेनरी सोंपली, पूण अंदू जर तुमी बाकीचे 1925 जन्माक आयिल्ले लेजंड्सांक नंतर ट्रिब्यूट दितात जाल्यार आमचे गोंयकाराक ह्या फाटी तुमी ट्रिब्यूट दिवपाकूच जाय. ताजे नंतर आमी जेन्ना आय वॉज ऑन द गव्हर्निंग बॉडी त्याच वर्सा लक्ष्मीकांत शेटगांवकार हाज्या पलतडचो मनीस ह्या नाटकाक सिनेमाक नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो. आतां तेन्ना जाल्लें कशें की तेन्नाय अनफॉर्च्युनेटली ताजी स्क्रिप्ट हांगा फिल्म फायनान्स स्किमाक एडमीट जावंक नाशिल्ली.
सो ही वेंट टू एनएफडीसी ताका फायनल्स केले आनी द फिल्म गॉट नॅशनल अवॉर्ड. पूण तेन्ना आमी कितें केलें, वी वेर सेन्सिटीव. हांव आनी सर्गेस्त विष्णू वाघ आमी दोगांयनी ERG कडेन प्रपोजल मागलो की वी वील रिवार्ड हिम, आनी वी रिवार्डेड हिम फॉर हीज अचिवमेंट. शबाना आझमी तेन्ना आयल्यो आनी तांच्या हातांतल्यान 2 ऑक्टोबराक तांचो हांगा भोवमान जालो आनी वी रिवार्डेड हिम. सो ही सेन्सिटिव्हिटी आतांय सरकारान दाखोवपाक जाय आनी आसेसांव हो ह्या ज्या फिल्माक जो इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा, प्रशांतीबाई तळपडकरांक जो बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मेळ्ळा, तांकां रेकॉग्नायज आनी करपाकूच जाय. आनी सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे आतां इफी ते म्हणटात आमचे कडेन कांय ना, हें चुकीचें. 2008 आनी 9 तुमी रेकॉर्ड चॅक करा. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा कडेन इफीची 5 प्रोग्रामींग सेक्शनां आशिल्लीं, मेन सेक्शनां. आज ते गोंयकारांक फटयतात. आज ते कितें सांगतात की तुमची फिल्मां इफीक लायतले. इफीक लायतले म्हणजे इट इज जस्ट अ स्क्रिनींग, ताका रेकॉग्निशन मेळना. जेन्ना ते फिल्म ऑफिशियल सेक्शनान येता तेन्नाच ते फिल्म ताका रेकॉग्निशन मेळटा. आमचे कडेन तेन्ना कंट्री फोकस, सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन प्रिमियर, शॉर्ट फिल्म्स आनी अनेक अशे 5 सेक्शनां आमचे कडेन आशिल्लीं. आज एकूय सेक्शन एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा कडेन ना, कित्याक तेन्ना आमचे कडेन फिल्म लायिल्ले थंय स्टाफूय आशिल्लो. सो ही ती खोगीरपट्टी रिहॅबिलिटेशन पळय थंय जाता हें बंद जावपाक पयलीं जेन्ना फिल्म फेस्टिवल लीग जाताले किंवा मुंबय जाताले तेन्ना फोकस सगळो फिल्माचेर आसता. इट वॉज अ फिल्म ओरिएंटेड फिल्म फेस्टिवल. आज पळोवंक गेल्यार कार्निवाल परेड मागीर शिगम्याची परेड अशी वेगवेगळे एक्टिविटीज थंय फोकस चडसो सिनेमा गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन आसा ते सगळे सिनेमाक येता. पूण फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट आसा ताजो चड फोकस गोंयची सेक्शनां किंवा गोंयचे हें सोडून असले सगळे एक्सिलियरी एक्टिविटीज आसा ताजेर दिता. ताजे बद्दल तुमकां कितें म्हणटा? हांवें सुरवातीक सांगता तें एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हॅज बिकम एक्स्ट्रावॅगंट सोसायटी ऑफ गोवा. आणि एज यू हॅव रायटली सेड की फोकसूच शिफ्ट जाला. आता तुम्ही पळयात, पयलीं तुमच्या मिडिया चॅनलान एक्सपोज केले की जे सेटअप थंय स्टेट फिल्म फेस्टिवलाक आशिल्लो तोच पळय सेटअप तातूंतलो थोडो आनी मागीर एड करून पर्पल फेस्टाक वापरलो. आणि तोच सेटअप आता थंय तशा तसो आसा विच वील बी यूज फॉर इफी. वॉट डज दिस इंडिकेट? म्हणजे तुम्ही स्टेट फिल्म फेस्टिवलाचे वेगळे टेंडर, पर्पल फेस्टाचे वेगळे टेंडर आणि आता परत इफीचे वेगळे टेंडर आणि मटेरियल सेम. आणि हे तुम्ही पळयला म्हणजे मिडिया हॅज एक्सपोज दीस अजूनय थंय. आणि तुम्ही आता आयज जाल्यार आमी तुमकां व्हरून दाखोवपाक शकता ते ब्रँडिंग वचून पर्पल फेस्टाचे तशाचे तशे थंय आसा. सो एज यू रायटली सेड दीस एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हॅज बिकम एक्स्ट्रावॅगंट सोसायटी ऑफ गोवा. हांचो फोकस इज ओनली ऑन दुर्दैवाने म्हणजे पडटा ओनली ऑन कमिशन. आणि रादर देन सपोर्टिंग द फिल्म इंडस्ट्री अँड फिल्म फ्रॅटर्निटी दे आर सपोर्टिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स अँड एजंट्स. हे हातूंतल्यान ते तांच्यो ज्यो एक्टिविटी आसा तातूंतल्यान स्पश्ट दिश्टी पडटा. 5-6 वर्सां जाली कितली स मायज जाली अजून फायनान्स स्कीम पयशे दिल्ले ना फिल्म मेकरांक. आनी 30 कोटी 29 कोटी 28 कोटीचे फिल्म फेस्टिवल आमी जाता. जेन्ना तुमकां सादें उदाहरण दिता की एक फिल्म मेकरान एक फिल्म केलें जें कमर्शियली बरें सक्सेसफूल जालें, पूण ताका लुकसाण कितें जालें? ताका लुकसाण जालें जे ताणें फिल्माक पयशे घातले ते मार्केटांतल्यान घेतिल्ले पयशे. तुका कांय लोन मेळना फाल्यां फिल्म करता तुका ऑफिशान तूं लोन घेवपाक शकना. सो खंय तरी कोणा कडेन तरी उधारी मागून मार्केटांतल्यान इंट्रस्ट फारीक कर पयशे घालून सिनेमा करचो पडटा. आनी ताका पयशे 6 वर्सांनी मेळ्ळे तो इंट्रस्टाचेर जे जोडिल्ले ते इंट्रस्टाचेरच खाबा घालता. सो अशें जाता तूं सक्सेस मेळटा तुका पूण तुजें आतां कांय अल्टिमेटली झिरो. आज गोंया भितर नवे नवे प्रोड्युसर कित्याक येना? जावं एक फिल्म जो प्रोड्यूस करता तो परतो कित्याक थांबला दुसरो फिल्म करपाक? बिकॉज ऑफ दीस. आनी थोडे मनीस आसात ते पयशे करपाक जायनूच सिनेमा करतात आनी ते सदां एक रेंजूच उरतात आनी ते तशें मॅनेज करतात. हाका खूब अभ्यास केला आमी की कशे तरेन कनेक्टिविटी कोण सिलेक्शनाक येता
हे करपाक तांची कनेक्टिविटी ह्या लोकां कडेन खंय आसता. तुम्ही जर काडत न्ही रवींद्र भवन मडगांवां कितें जाता किंवा आनी खंय कितें जाता थंय कोण कोणाक नाटकां सादर जाता. भायल्यान जी येतात पुण्यांतल्यान मुंबयच्यान कोणाची नाटकां सादर जाता हें जर तुमी लिस्ट काडलें न्ही तुमकां कळटलें की हे जुरी कोण येता तेन्ना आनी हाव दे आर पेड. लग दिसता म्हणजे आमचेच लोक हे आमच्याच बरोबर काम केल्ले बरोबर बट हे गिव एंड टेक हे गिव एंड टेक जेन्ना थांबतले तेन्नाच क्वॉलिटी आनी जस्टीस मेळटलो सगळ्यांक. मातसो तुमी खबर काडा लास्ट इयराचेच रवींद्र भवनाचे जर तुमी प्रोग्राम काडले भायले कोण हाडिल्ले तेच खंयची खंयची नाटकां आयली खंयचे कलारंग फेस्टिवल जालें रवींद्र भवनाक थंय कोणाली नाटकां सादर केली ज्युरी कोण आशिल्ले हांगा फिल्माक भितर फॉर बोथ स्टेट जे फायनान्स स्किमीक ज्युरी आसता बाकी ज्युरी आसता ते कोण आशिल्ले तुमकां सारकी कनेक्टिविटी कळटली आनी कित्याक ए ग्रेड ह्या लोकांक मेळटा सिनेमाक ESG गोंयकारांचेर दुर्लक्ष करता कंप्लिटली ताणें आतां तुमकां सांगलें की ESG कितें केलां फ्रॉम 20 till now ताजे वयल्यानच कळटा. फिल्म सपोर्ट करप म्हणजे कितें करप वर्कशॉप जावपाक जाय. बाबा गोंयकाराक कितें गरज आसा कॅमेराची बरी कॅमेराची गरज आसा तुका वॅनिटी वॅन जावं एडिटींग ह्या सारकी गजाली जी आमकां भायर वचची पडटा करपाक ते जर तुमी प्रोवायड केले आमकां जाल्यार फिल्म करप खूब इजी जाता. एनकरेज जाता हांव फिल्म करपाक. तुम्ही म्हणटा की तुम्ही हे ESG स्थापन केलांच सिनेमा एनकरेज करपा खातीर पूण ते जायना. कितले सिनेमा एनकरेज करता सो जेन्ना जायना तेन्ना ते बंद करप वा ते रिवायव करप बरे मनीस हाडप तातूंत जशें तूं नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आनी बाकीची पळय फिल्म मेकिंग इन्स्टिट्यूशन आसात जी सरकाराची दिल्ली बी थंय पळय जून तांचे चेअरमॅन कोण आसता जे टॉप सिनेमा मेकर्स आसात रायट फ्रॉम तुमकां रिकॉर्ड पळयला सत्यजीत रे सारखे किंवा श्याम बेनेगला सारखे किंवा ओम पुरी अमरीश पुरी पळय त्या लेवला वयले मनीस हेड करतात ती डिपार्टमेंट गुलजार आसता तो मनीस आनी म्हणून ती सक्सेसफूल जातात. थंय जर कोणी एक हाडून दवरला ताका सिनेमा बद्दल कांय खबरच ना जाल्यार ते सक्सेसफूल कशें जालें. तीच दशा ESG जाली ते रायट पर्सन ना. हय इफी 1952 स्टार्ट जाली आनी गोंयांत 2004 आयली. मोगाचो आवडो हे कोंकणी फिल्म 1950 आल्जेरी ब्रागांतल्यान प्रोड्यूस केलें. म्हणजे आज जे पळय कोण सांगतात की इफीन गोंयांत फिल्म कल्चर हाडलो म्हणून हें सामकें चुकीचें. गोंयकाराचें रक्तार म्हजें तरी म्हणचें अशें की गोंयकाराच्या डीएनएन फिल्म आसा गोंयकाराच्या डीएनएन आर्ट एंड कल्चर आसा. नाजाल्यार त्या वेळार पयलीं जालें मोगाचो आवडो मागीर निर्मण गोंयांतलो मनीस अशी कितलीशीं सुपर हिट फिल्मां तेन्ना जाल्लीं आसा. तर हे जे आतां पळय कोण स्वताक म्हणजे आमी कोण तरी पायोनियर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री म्हणटा हें सामकें चुकीचें. इफी 1952 सुरू जाली. इफी सुरू जावचे पयलीं 2 वर्सां 1950 पयलो कोंकणी सिनेमा प्रोड्यूस जालो आनी रिलीज जालो. इफी आयल्यानंतर एक गरज जाली की सगळ्यांक फिल्म म्हणजे कितें हें समजपाक लागलें. बरें फिल्म कितें आनी वायट फिल्म हे त्या वेळार टेलिफिल्माक करताले. सो वचून नावेली वचून शूट करताले आनी ते DVD काडटाले. सो ते फिल्म आनी बरें फिल्म हातूंतलो फरक लोकांक इफीक लागून कळ्ळो. आनी इफी आयल्यानंतर बऱ्याच लोकांनी फिल्म करपाचो प्रयत्न केलो पूण ते पयशे आसता पळय फिल्म करपाचे ते खूब लागतात. तुमी आज मराठी फिल्म पळयता हिंदी फिल्म पळयतात तेजो जो फायनान्स आसता तो खूब मोठो आसता. तो रिकवर करपा खातीर गोंयचो ऑडियन्स पावना. सपोज एक फिल्म केली आयज सुद्दां फिल्म करपाक 1 कोटी लागता. आतां 1 कोटी मनीस खंयचो हाडटलो ते पॉसिबल जालें. सो एटलीस्ट गोव्हर्मेंटान ताका सबसिडी जर दी जाल्यार तो मनीस ते फिल्म करूं शकता. ह्या उद्देशान हांगा इफीची फिल्म फायनान्स स्कीम आयली. ते स्किमीक जर इम्प्लिमेंट केलें न्ही जाल्यार आयज एक कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री उबी रावपाची. इंडस्ट्री म्हणजे कितें हांवें एकल्यान फिल्म केलें म्हणून न्हू आनी 10 जाणांनी फिल्मां करपाक जाय आनी 15 जाणांनी फिल्मां करपाक जाय. कलाकार येवपाक जाय तंत्रज्ञ येवपाक जाय तिकिटां काडून लोक थिएटराक वचपाक जाय गर्दी पडपाक जाय सैराट जाता मराठी तसो कोंकणीन जावपाक जाय. हें केन्ना शक्य आसलें तर ती सबसिडी म्हणटा पळय ती कंटिन्युअस दवरली जाल्यार. आतां महाराष्ट्रान कर्नाटकान बाकी सगळ्या स्टेटींनी
सबसिडी आसा आनी वर्सा तांकां ती मेळटा. मी सैराट पळोवशी त्या फिल्मान 80 कोटी केले जाय पूण तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान सबसिडी मेळटा आनी ती फुडल्या वर्साच मेळटा. म्हणजे ह्या वर्सा फिल्म केली जाल्यार फुडल्या वर्सा मेळटा आनी फिल्म ते रिकवरेबल जाता. आमचेय तशें आसलेलें तुमकां उड आसा जाल्यार 13 वर्सां 14 वर्सां 15 वर्सां 2015 पर्यंत बरी बरी फिल्मां जातात. 2013 बागाबाई नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो, 2014 नासियो कंपोसाक नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो, 2015 आमोरीक नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो. म्हणजे आमची फिल्मां जाताली बरी आनी पॅनोरमानी येताली. ती एक वेव आसलेली, ती एक सिस्टम जर ती फुडें एनर्जी फुडें सरलेली जाल्यार आयज कोंकणी फिल्म खंयच्याकय आसपाची. कित्याक बंद दवरली 2016ची सबसिडी? कित्याक बंद दवरली? आनी 9 वर्सांची सबसिडी तुमी जी बंद दवरली हाचें नुकसान केदें व्हड जालें खबर आसा? आज फिल्मां जायना कोंकणीची. आयज तुमकां इंडियन पॅनलान फिल्म ना. आतां गोवा सेक्शन करता म्हणटा गोवा सेक्शनाक तुमकां फिल्मां मेळची ना. ते लोक फिल्मांच करिना. ती कित्याक बंद केली? आनी ती बंद केली तर जितलें लोकांचें नुकसान जालें तें कोण दितलो आतां? जे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, फोटोग्राफर्स, एडिटर्स, आर्टिस्ट हे जे वर सरपाक जाय 6 वर्सां ते फाटीं उरले. तांकां प्लॅटफॉर्म मेळोना 6 वर्सां. आतां तेणी करपाचें कितें? आतां बरेच लोक थोडे आसा पळय ते मराठी फिल्मा कडेन गेले, कोणे हिंदी फिल्म केले आनी जे कोंकणी खातीर म्हणून रावले ते आतां फिल्म करूंक शकना. सो हेची जबाबदारी कोण घेतलो? आनी सरकार कित्या खातीर आसता म्हाका सांगा? सरकार आसता हे लोकांक वयर काडपा खातीर, तांकां जॉब्स क्रिएट करपा खातीर. आज फिल्म मिडिया जी आसा पळय इतली पावरफूल आसा, तुमकां पयशांची अडचण केन्ना येवपाची नासली जर कोंकणी फिल्मां जाग्यार पडली जाल्यार. जसो तियात्र आसा पळय तसो तियात्रांक एक्टरांक पयशे मेळटा, डायरेक्टरांक पयशे मेळटा, सगळ्यांक जाता आनी अशे तरेन ऑडियन्सांनी बरी बरी तियात्र पळोवंक मेळटा. ऑडियन्सूय वयता पळोवपाक तियात्र. कल्चरली सामकी ते फुडें चल्ला तियात्र. तशें कोंकणी फिल्म जावंक शकना आसलेलें. जशी कोंकणी 10 वर्सां वयतली ताच्याकय आज चड लोक कोंकणी उलयता, चड कोंकणी लोक बरयता. व्हिडिओ पळय कितली येतात ते, शॉर्ट फिल्मां पळय कितली येतात ती. आमचे गोंयचे भुरगे जे काय शिकोवंक ना, टेक्निकली तांच्यांनी काय ट्रेन घेवंक ना, ते आज बरी बरी शॉर्ट फिल्मां करतात. नेटफ्लिक्स तांची फिल्मां घेता, अमेझॉन प्रायम तांची फिल्मां घेता, युट्यूबार बरी बरी फिल्मां येतात. सो एका शॉर्ट फिल्मांतल्यान फुडें मागीर ते फिचर फिल्मां करतात आनी व्हडले जातात. तेजे प्रोसेस आसा, ते ट्रान्सफॉर्मेशन हॅज नॉट हॅपन. That transformation only government can do. Government should support these filmmakers. नाल्यार जनरेशन तशी काही तयार जातली. मागीर तुमी म्हणटले बाबा एक 20 वर्सां पयलीं आनी बरी फिल्मां जाताली कोंकणीन, आतां फिल्मांच जायना. सो आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज टू टेक प्रोएक्टीव रोल घेवपाकच जाय. हे रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा काय ना तुमकां? आय थिंक कोंकणी सिनेमाचें खूब व्हड नुकसान जालां आनी दिस इज बिकॉज ऑफ दिस गव्हर्मेंट पॉलिसी की आमी ही सबसिडी फुडें करचे ना आनी कलाकार फुडें व्हरचे ना अशें गव्हर्मेंटान स्ट्रॅटेजिकली डिझायन केलाचें म्हाका दिसता. हांव तुमकां सादें एग्जांपल दिता. सर तुमचे प्रश्नाक जेन्ना भारत सरकारान दूरदर्शन सुरू केलें तेन्ना तुमचें लक्षांत येतलें की जे विकर सेक्शन आसा लायक कचपुरी, भरतनाट्यम, कथ्थक आनी बाकीचे जे म्युजिकल क्लासिकल म्युजीक हे सेगमेंट एनकरेज केले आनी तांकां सपोर्ट केलें, तांकां सर्वायव जावपाक सपोर्ट केलें आनी तें सरकाराचें काम आज सेम जे पळय सपोर्ट केले ते मेन स्ट्रिमाक आयल्या. भरतनाट्यम मेन स्ट्रिमान आयले, हे क्लासिकल सिंगींग मेन स्ट्रिमान आयले. म्हणजे जे स्ट्रॉंग जाले आपले पोट भरपा इतले लेवलाचेर पावले त्या वेळार नाशिल्ले. सो तें सरकाराचें काम. जे विकर सेक्शन आसा ते प्रोटेक्ट करप, ताचे ते प्रॉस्पर करप, ताका सपोर्ट करप आनी ताजो रिजल्ट मेळटा कांय वर्सां उपरांत. आनी जर हे जर सपोर्ट करना ते वतले मागीर फिल्म म्हणजे गोंयांत जावचेच ना, फुडें जावचेच ना. आनी हातून भितर मेन म्हणटा दुख्ख खंय जाता, तूं एका मनशाक एका लेवलाचेर ट्रीट करता, दुसऱ्या मनशाक दुसऱ्या लेवलाचेर ट्रीट करता, भेदभाव करता. बरें भेदभाव कसो जाता? बरेच सिनेमा करपी सकयल पडटा आनी तूं भेदभाव अशे मनशाचेर करता जाका खंय रिकॉग्नायझेशनूच ना. सो हे बरे मनशाक करप कितें? बरे मनशाक टायमेशन जावप, दलाल जावप किंवा लाचार जावप आनी ते जे एनकरेज करता तशें करप. So this is a wrong trend, wrong decision. साहित्य सांगता एक लास्ट एकूच सांगता की आतां ह्या इफीक पनोरमा सेक्शना भितर आमकां माहिती आसता की फिचर फिल्मांनी एक एंट्री आशिल्ली आनी नॉन फिचर फिल्मांनी एक एंट्री आशिल्ली. आनी दोनी पनोरमा सेक्शनाची जी ऑफिशियल वेबसायटीचेर लिस्ट आसा तातूंत भितर ही दोनी फिल्मां ना गोंयची. एक फिचर फिल्म, एक नॉन फिचर फिल्म. पूण ताजे नंतर तुमी मिडियान ज्यो बातम्यो दिल्यो तातूंत भितर एक कोंकणी फिल्म, फिचर फिल्म हेचो एक स्पेशल प्रेझेंटेशन सेक्शनाच्या अंडर इफीक दाखयतले म्हणटा. आतां हे जे स्पेशल कोंकणी फिल्म आसा
हे फिल्म अजून पर्यंत रिलीजूय जावंक ना, पण ते फिल्म कितें तें आमकां कोणाक खबर ना. पूण नॉन फिचर फिल्मान जे फिल्म आसा असेसा, हे फिल्माक इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा आणि त्या फिल्मांतल्या एक्ट्रेस जी आशिल्ली प्रशांती तळपणकार हाका बेस्ट एक्ट्रेस इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा. तेन्ना आमचो डिमांड कसो NFDC कडेन की तुमी जर फिचर फिल्मान ते फिल्म दाखयतात जाल्यार नॉन फिचर फिल्माक हे इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळिल्ले फिल्म तुमी दाखोवपाकूच जाय. ना जाल्यार इट वील बी अ क्लियर कट हे की तुमी सामके डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन करतात आणि इट इज ओन्ली एंड ओन्ली फेवरेटिझम. हो आमचो डिमांड आणि गोंय सरकाराने हाची दखल घेवची. मी हांव म्हजे पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगता. एक्चुली हे सांगप न्ही, पूण अशी वेळ येता की हे पर्सनल म्हाका उक्ती करची पडटा. हांवें म्हाका एक सिनेमा केल्लो विच वॉज लॉंग बॅक आनी त्या प्रोड्युसरान किंवा डिरेक्टरान म्हाका 3-4 पासय मारपाक लायल्यो म्हजे पयशे म्हाका मेळपाक जे हांवें काम केल्लें ताणें. आनी अल्टिमेटली ताणें ते पयशे दिलेच ना. आतां तो मनीस खूब इन्फ्लुएन्शियल मनीस आनी पोजिशनाचेर आशिल्लो, सरकाराच्या पोजिशनाचेर आशिल्लो मनीस. ताणें म्हाका एक दीस फोन केलो स्टेट अवॉर्डाक यो. हांवें ना रे म्हाका आनी खंय तरी काम आसा. ना 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 तूं यो, फायदो आसा. आनी त्या वर्साचे त्या सिनेमांतले लिरिक्स अवॉर्ड म्हाका मेळ्ळे. सो तुमकां कळ्ळें लक्षांत आयलें, आय वॉज पेड बाय द अवॉर्ड नॉट. ताणें ते सारकें आपल्याले लिंक लायले. सो हांव अजुनूय गिल्टी आसा की जे अवॉर्ड म्हाका मेळ्ळा ते आय एम नॉट डिजर्विंग. आय एम पेड जस्ट टू कंपेन्सेट जे म्हाका पेमेंट मेळूना. सी म्हजे सारके कलाकाराक खूब ते त्रास जाता. म्हाका देवादेन म्हजो धंदो चलता, म्हणजे म्हाका गरज ना. पूण तुमी लक्षांत घेयात जाचे पोट ह्या इंडस्ट्रीचेर आसा किंवा जाचे आसा ताची परिस्थिती कितें जाता. म्हाका लज दिसता, आय एम व्हेरी सॉरी की ही गजाल सांगप न्ही हांवें. सर तुमचे फंड्स मेळोंक आसा फिल्मा खातीर, खंय तरी दिसता की मिसप्लेस जालो, खंय तरी डायवर्ट जाता, जे फंड्स तुमकां मेळटा. पळय ही फायनल जाला अशें डायवर्ट जाता. आनी 9 वर्सां सबसिडी गावना म्हणटा पळय, तुमी हेजे गव्हर्मेंटाक विचारला कित्याक गावना, कित्याक इम्प्लिमेंट जावना स्कीम, तुमकां कितली मिटिंग जाता पेपर 2016चे पेपर जालो आसता. तुमकां तो सेम म्हणटा आतां सुद्दां मिटींग जाता, हालींच मिटींग जाल्या तेन्ना पेपर फॉरवर्ड जातली तुमची पयलीं जाली अशें आतां 9 वर्सां जालीं. आतां स्टेट फेस्टिवल केन्ना जालें, ताजे अवॉर्ड्स पळयात, ताजे अमावंट पसून आर्टिस्टां मेळून ते स्टेट अवॉर्ड विनरा. आनी आमी कोट्यांनी पर्पल फेस्ट आनी हे आतां कोट्यांनी आर्टिस्टांक दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना. अवॉर्डाचे पयशे आतां कितले म्हयने जाले. स्कीम सगळ्यो स्किमाक फुडें वतली कित्याक कोण ती चॅलेंज केली ती कितें डिविजन करपाक तेंचे पयशे हायर करपाक तुमकां हे करपाक पयशे ना. ते दुरपाक आनी आमचे कोंकणी सिनेमाचे न्हू 2 कोटीचें बजेट आसता म्हणजे वर्साक फिल्म प्रोडक्शन करपाक. ते तर 9 वर्सां ते गेले पयशे खंय गेले ते कांयच कळना. वर्साक 28-30 कोटी तुज्या एका हाजेर मोजमा जाता इव्हेंटाचेर. आनी सिनेमाक दिवपाक तुजे कडेन 32 कोटी ना. आर्टिस्टां प्रायज अमावंट दिवपाक कितले पयशे ना. फिल्म मेकर कितले आसतले 9 वर्सां भितर, कितले फिल्म मेकर खूब जाण आसतात. आतां म्युझियम जाल्यार म्हाका सांगल्या प्रत्येक वर्साक एक 10 आसताले फिल्म मेकर. आनी तो व्हेरी इम्पॉर्टंट 2016 तुमकां खबर आसतलें म्युझियम फिल्म मेकर ती फॉरेन कंट्री खंय तरी हे जालें रिलीज जालें, ताका स्टेट अवॉर्ड मेळ्ळो. त्या फिल्माची सबसिडी अजून दिवना. रिलीज इन 2016. आतां कितें आमी 2025 पावल्यात ऑर्डर कितें जाता म्हणजे ते डिस्करेज जाता, ते लोक फिल्मां करना. आतां जो डायरेक्टर आसा पळय ही पेड नेक्स्ट फिल्म इन मराठी. सो एक मायग्रेशन जाता न्ही, कोंकणी जे लोक काम करपी आसता पळय ते मराठी करतले, मागीर हिंदी करतले, मागीर कोंकणी म्हणून करपाचें फिल्म. सी दॅट इज मनीस हेल्पलेस जाता. प्रोड्युसरय जाता, डायरेक्टर जाता, ताचे नुकसान ऑडियन्सांनी जाता. ऑडियन्सांनी बरी फिल्म पळोवंक मेळना. आतां म्हणटा फेनाबाद फिल्मां ना आमकां अशीच ना फिल्मांच जाय जाल्यार आसतली खंयची कॉन्फिडन्स ना जाल्यार आमी क्वॉलिटी खंयच्यान येतली. आनी दुसरी गजाल तुमी पळयलां आसतलें ज्या सिनेमाक इंटरनॅशनल अवॉर्ड्स मेळटात, रिकग्नायज जातात जगभर, ते आमी C कॅटेगरी पावतात आनी जाका कांयच ना तो A कॅटेगरी पावता. सो ताजे वयल्यान तुमकां कळटलें की कितें चल्लां तें. मागीर कशी इंडस्ट्री वापरतात आपले सुवाता खातीर आनी जे गोंयचें नांव वेळ करपा खातीर वावुरतात तांकां तुमी C करतात, C कॅटेगरी. मागीर एनकरेज जातलें कशें. थँक्यू. या थँक्यू.